म्हापसा पालिकेन बाजारांत मुक्त प्रवेशाक आडखळ हाडपी माल काडून म्हापसा बाजारांत अतिक्रमण मोहीम चलयली। लोकांच्या कागाळी उपरांत ही मोहीम चलयल्या अशें मुखेल अधिकारी चंद्रकांत शेटकारान सांगले। म्हापसा मार्केटात एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह नगरपालिकेन चालू केला, कशें पळयता सर? एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह फर्स्ट टाइम न्ही, हेच्या आधी आमी एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह केल्ले। मार्केटान एक बरी शिस्त येवची, जे मार्केटान कोण विजीट करता वेंडर्साची शॉप कस्टमर म्हणून तांकां एक चलपाक तशें एक फ्री एटमॉस्फियरान मार्केटान फिरून एक आपलें कितें शॉपिंग कितें आहा तें करपाक एक तांकां सवलत मेळची म्हणून ह्या हितून केल्ले। आदी केल्ले आमी आनी ह्या पयलीं शॉपकिपरांक आमी रिक्वेस्ट केल्लो, अवेरनेसूय केल्ले की मार्केट जें आसा पळय हें तुमचें। मार्केटान धंदो वेवसाय तुमी करता, तुमकां तर आयिल्ले जाय ते जाल्यार मार्केटान फिरपाकूय तसो फ्री मुवमेंट दवरपा जाय। खुबशे लोकांचे कागाळ हा कंप्लेंट्स आहा की मार्केटान भोंवपाचो जागो ना। ज्यो फुटपाथ ज्यो आसा त्या फुटपाथ पायरींचे शॉपकिपर्स तशें जे डेली वेज वेंडर्स जे कोण आसता, जे रेग्युलर वेंडर्स आसता, जे वेंडिंग बिझनस करता मार्केटात, त्या लोकांक म्हाल जो अशे पद्दतीन दवरप जाता आनी लोकांक पांय दवरपाक मेळना। शिस्त एक येवची म्हणून ह्या हितून केला। कोणी हेजेर पॉलिटिक्स करचें न्ही, कोणी पर्सनल अशें घेवचें न्ही, हे लोकांचे पब्लीक हिता लागून घेतला। कारण कावन्सिलाक खुबशे कंप्लेंट येता की मार्केटान पांय दवरूंक मेळना अशें। आनी जे आयज कितें आमी मुवमेंट केला एन्क्रोचमेंट ड्रायव्हचो, हो शॉपकिपराच्या हितानूच केल्ल्या। तेंची शॉपां मोकळी मेळची लोकांक एप्रोच करपाक आनी तांकां एक धंदो करपाक बरी सवलत मेळची अशी। ही आयची पुरती ना अशें आमी परत तर आमचे नजरेक आयले फुटपाथ पायरी जे लोकांक चलपा लागून जे दवरलेले ते परत तर एन्क्रोचमेंट तांच्यांनी केलें जाल्यार ताचेर परतूय कारवाई केल्ली जाता। आनी हितूर पीक एंड चूज अशें कोण ना, हो आख्या मार्केटान ड्रायव्ह जातलो। जे आमचे रेग्युलर शॉपकिपर आहा तांच्या आनी दुसरे जे डेली वेज आमचे रेग्युलर वेंडर जे आसा तांच्या लागून। कितें म्हणटा काकी? हांगा पळय कसो लायता ते मात हांगा एक तेंचे हेंका पळय गोंय भायर लायतात तेंका कितले सांगले आमी आयकनात ते आमचे। तुमकां कितें त्रास जाता? हांगा कित्याक तेंचे लोळले जाल्यार आमचेर येतले न्हू, कपड्याचे तेंचे तरी आसतना लायता? पळयात मग तुमी आयकना आमी जबाबदारी ना म्हणाले ते कपडे सद्दां आसता अशें भायर? भायरूच आसता, भायर ना अशें भायर आसता की सद्दां आसता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।